maman l'entiolie et yo mo ye edawase ye ekanvuo blekloanu etia nangama enyamie ye ekachima isontiema andengle monga e mamaonyo isontiema anangama e susreo ke obobo motia nangamai e ji otimi inglo Jésus Christ idumeinu ma oyoso ye nye amuklo amulike Jésus Christ idumeinu yeleke andengo wen ke mbu bebo be tima gwegwen be akunda okon be envoie ouluminu bebo blenga numbe abada be kuneke be jaso sake be kula jaso mokun bay kenya mansa be aim e umbe sa ku be niklosan fatama ku e gwe no timbe susa klololololo kembu ya kuna so okun be mi envo be envo sa uluminu ye itema andengo we nyamyenga yasre esre nyamye e fama bebo bitima gwegwe som be semye fama bio bien be ole be nanti ko be juma be ko di juma be basa ke be plonu sa tukpa kent o be plonu ye onkumbe okumbe okumbe ndende o okumbe ble ni sa ke usmo kumbe o bien melia be mojanu cancer ngo be mojanu bien melia be plonu sa tukpa kengo be plonu ya on dijuma ke tukpa kene treko ni be kusuma odike be fangalie bi on kwa kisu kembu ya kuna so kunseke anangama si bien envoyé jontier c'est woti magwegwe ni diaklunjwe afin denga nyamien den nga yakangan o sekeyo binga betia gwegwe mu sanke be gwegwe ye mai kanga ne wiye sange kusum mu etukba chen ye ofaswalio ye mai buya ngunde ya etukba che ye ofaswalio ye eafen ye ofalio elien ewon nyamien suntu ifo ewon osukle inyene ye ewon osugwe in asi yele yemazike elie esima sai greo c'est que esiliso ni inga efabulile e abueso afi ne so no ne so so yele ke fabuke nyamie onsu tuifo ke nyamie onsu kleinglele e fabulike nyamie on kle inyene sake sangatiema nyamie kle inyene somo e matanu ke nyamie kle inyene o yoli selite ma nyamie yoli o kle inyene sonyo ya nwe rebie o yoli selite ma nyamie tuifonyo mo e burika nyamie tuifo ma e buyangune c'était ma nyamie tuifonyo sa menitie nyamie tuifonyo ye nyamie wa we andengo we on tubo cleo o seke sange kusum etu pachen esi tu pachen kle klosran ale tu pachen kun klosran tu pachen nyama klosran o nyan kunjwe o tu pachen nyama klosran o nyama alaje ye eso tu patu iso tu pachen tete ngamo musume si satan fa teli klosran su Jésus Christ blabo bali moebe boboli wakansu mo be boli ikanimu
mo be tutului ison tiema mo ti ebo ya kati klosran mo ya so Jésus nous ekloanya sous la file kejo etukpakeliem ye oswalio ofalie tukpache oswami tukpache yenyamie ndeng afaseke etukpachem ye ofaswalio tukpachelie ye ngowe kenkenga nesoy le sous la file ye wawe samotra minui yoni jokleo etimini miani sakendenga nkenkleo nyamie wawe yo kande sofa kleo oklekejo bleboe edalo mo edale benson sule o bensu mo ekla jasoma mo tindengo we sonde sonu ndesonti wawe ndesonti kulaleo ndeso o maukale ndeso oyema tupache yolu insaki ndeso oyema tupache wawe otuosu owandiko ndenga ntie ndengo we oyoma gwegwe Jésus Christ iduma nous afin sakba Jésus o falis o tupache o swali isontiema o fatama kejo blenga nous o bon à la vie Jésus c'est wana la vie Jésus ni sanke ebwebwe ke e la vie Jésus la vie su kejo ka obali be boboli wakansu imojan songisa kwen sa bon et joanu be boboli Jésus wakansu kebe fa bengbele be fa boyi iunen tout ça pop okunko kebe ko fangbele bo fa go boy mo blale mame ungle so inu asu oni ebuteli be fa kebe oni odwemu ke owo lai kebe fa ko boy ni odwema tutui imune ni moja ni onsongi iso moja mo songi kebe fa kle odwe kle nguleti moja songili kani oye owetinu iso kani nga owetinu ohitiema oti nga yoya odwenio kebe sati be pepeli une oningle iso kani nga be boli iso ntiema yo wawe sanseke wo gwegwenio kanzebo dotro meseke ni atupaje ngo sule okuwo ni ndenga minkange otinyamie ndeo nanu anu ndeo etilinu anu sake kusuma ndeso otiklewa nyamie nden yes le sous la file jaso Jésus Christ idumainu tinge oja menu tinge osa menu pinti on afi nyamie wa we ngosule kenkan gandengo we nyamie wa we ofande so ofako ulo angrenu kende so ngo angrenu okun sangi koko sangi mokomo tikulale iso kulale osaki tupache yolui osaki tupache ngamwe tupache kakanga be wonulo be ongwanu mo bendio une mo ben saki une mo be yemo ongo ngatema e koklole Jésus Christ iduma inu wa wesain ofande so ofadi juma okpolo nu itie majo blenga wenui sikejo Jésus Christ iduma inu e gwegwe jason nanti Jésus Christ idoumainu maman Jésus quand vous Jésus c'est que maman l'intilier c'est que quand vous l'intilier afin yi yo swali wotu pakenyo yembiza keyo c'est sambie kale wosu na oklofwe bio wakotu wakale so kale ngaba twele eso osin tu wakale so yekun bekula eso ya yemo batwa ankale kale ngamwe yavula kentu abadumatwa okumako tweku bekula eso yele ke c'est Jésus fali otupake swali okusuma vula ke la fisu ke yo ke Jésus a swele vula ke eswa tupake sonku ye na yo bete vama tupake kete o vama tupake mosike yo eni Jésus amakakisra umwa ils tie blenga nous moi ni Jésus man ka kisra moi ke moi li tu pas que so Jésus swali mo wakla nyama kulale Jésus sui tu pas que so onyama kulale su osukuma nan prin suso nia afenwe sudan
yele kese c'est etima nyamie inde ibo nya esanga eklobemu be jaso esu afin esi manke c'est tukpa chenga bezike areni iare nimale ensi eke nyananga mayo titukpa cheso yare nyo sakable bo ya nwile ke anangama yoti tukpa che kura iare ekusuma ikula lafisu ke tukpa chelie iare yele anangama ye ikpa efle ye seke yo odiguma oyo gwegwe ofa nzu ya ofa yo gwegwe nyo ofa inde ke tie nyamien denga mo kanke Jésus ofali o tukpa ken swali na o afemu o falibe o swalibe kun isonti okusuma ekula diaklujwe e kanvu nyamie e mama Jésus c'est que Jésus nyomo ndawase afin tukpa kenga yo onkumiye wo e swali tukpa keso on fatama ke nswekun isonti en lafisu ke otimi on diguma mingwanu kanse ni wu okumsuma minche kanse ni nko okuminche mimoja wa esan okuminko okumi oku wa wetembe nko mi emi Jésus ndawase afin wa mi gwegwenyo ni ongu okpolonu tukpache me ni okpolonu ni buya kunda kansa iso tukpache wa wete kun fali tukpache sombalio enfin que mai wigule gwan iso ke wa wete ofatukpache wa fate osusa tum ke siebie okwa nyamma nga enya likenga nwa fanga enya ntinyenya isongole otike e mamma musu mesi satan ofata kejo blenga numo atie wan kejo anangama ye otio o arenio ye o elike o eseo yo arenio ye fakenganike Jésus soit le tukpache blebo atison yo fata e sonya miende sonu oku e kanvu nyamie ici na ya wa ndenga ibo ya wetini bon ofdake e kanga Matthieu inde tre mokwe imaku o se que Jésus fin au kansulo giralin srankpangma pa besuli isu kokowe fwe wa kotoli ibo osrelike ngya yaki yoma nkoko wei yeyei Jésus tingeli isang keni i oseli ike manti ma okoko wei yei beja osukungba nule koko wei jueli sanso iun ye mama male nye Jésus lié mankan voulait nye ilie koko yue oli o yuli wan septièmement iso tukpache ngabe fle koko we o yuli wan afin bien son o nyani sous la filet iso tiema oli o seke nja yaki yo ma nkoko yue o yue wan okusuma mwe etindengo we oflake enyasu la file ye ke dale ngole aflake ejaso e ke dale mo ejaso ma o neni nyanfanganse o klese wa famille va kle nyamie ke la fi Jésus sunyo c'est ada ke dale ngole moni enwusu moni tukpake ni kejeo ni talenti ngwelie tukpake ilie ye tukpake so fini nia tukpake oni sate yole yo lui yele musu mesi satan tidele oni gwegwe yele on fit Jésus nous on fit et oui soke ils sont tellement et la fi Jésus suke on m'a tidele okwe la fi suke oye gwegwe bi o ma andengo weke tindengo wofdake lebo etiendengo wo kusuba ejaso nan dale kun
non ton coup jaso Jésus du mainu likenga on employement yobe Jésus du mainu likenga okpon employement yobe Jésus du mainu afia anagama wa mo gyoele et si nyamie do wa se Jésus Christ du mainu blenga numo ensukanga on den yo tingosa ke etingelio sanu mo ekani kokogwe fwe mo selike manti ye gwegwe anangama on den seke be osukungba nule kokogwe o jueli kokowen jueli oma msrew ke benga betia gwegwe mo bakabe kungbalo mo afengo besu mo be daswano be kla fita kumlom be kla dimalike anagama si bien voye ye be gwegwe Jésus Christ idumainu ma oyoso alléluia blenga ju ke ya srenyamie ya kanganya miende ya srenyamie nyamiati srele okun eteole ofda ke eyeli keku c'est ekla natimo jansu kundestana be uka obe na mambe na jaso gira okun bwebo ke enanti nyamie anagama ofa kulale ukale wula ojanu okun oma oja ifanga okun ekla nati kanvo nyamie danyamie yase kanzebo okpolo no enke tukpake so otike oteolenia e afon wa wete so tukpake na ho blebo esimu be kun waka mu fie mesu be kumbe wa fose waka dandamu ankumbese anko trobe bosi keba tro waka ibosi le keba trele ngole waka so wa uya ole sakeke ema imansu eukoyi mwenye wakai i botinye dandan zagasuma waka dandamu ke enwi inyasa olosa tun nyo fe magnifique sake waka so moti blom pa wa wo ginle afin ba trebo sin yele ko tupake ya trebo sin tupake so on sukuma o mayo bebo bekla e kande ndenga we moya ke ofda ke ma kenya mi ko yo gwegwe ma fin la fisiko yo gwegwe ofda ke e kama eti mais si ke nyamie wa yo gwegwe kankle ma e boy sro ma quand voulait e fa manyamie afi quand voulait tilie bleklanu o ma yole manyamie iwa wesan onyamutra na pensuke tupaken tiosure arenga mafamole Esaïe inetre ablenu ninsan ima na otiarekba mo osaki tupaken kula be nyoliemu okon oyoma klosran o gwegwekba ma isore manyamie bobo rasufa mao Jésus Christ du mainu amen.